Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Arif bin Jasmi, cikgu daripada SK Damansara Utama. Jadi hari ini saya akan mengajar tentang topik matematik tahun 1, dan kalau boleh saya akan cuba rangkumkan sekali dengan kelas DLP, iaitu Mathematics Year 1. Topik yang saya akan ajar pada hari ini adalah topik sukatan dan geometri, iaitu panjang, jisim dan juga isi padu cecair. In English we call it as length, mass and also volume of liquid. So now we'll see one by one. Alright. Biar dulu. Okay, kita akan mulakan dengan topik length dulu. Okay, basically dalam topik sukatan geometri ni kena ada 3 kan. Ada length, mass dengan volume of liquid. So kita akan masuk satu persatu. Kita tengok length dulu, iaitu panjang. Okay, dalam topik length ni kita kena ingat beberapa ayat yang penting dalam topik length ni. Okay, kalau dalam bahasa Melayu kita kena ingat lebih panjang, lebih pendek, paling panjang dan juga paling pendek. Okay, in English we call it as longer than, shorter than, the longest and the shortest. So saya bagi ada 3, apa kita panggil ni, ada 3 arrow dekat sini. Ada warna merah, red, blue arrow dan juga yellow arrow, panah, anak panah. Okay, jadi antara 3 ni, okay, kita tengok satu. Antara 3 arrow ni, 3 panah ni, okay, kita bandingkan 2 perkara ni dulu. Antara merah dengan biru dulu. Okay, kita boleh sebut sebagai the red arrow is longer than the blue arrow. Ataupun bahasa Melayu kita sebut anak panah merah lebih panjang daripada anak panah warna biru. Ataupun kita sebut warna panah biru lebih pendek daripada anak panah kuning. Okay, biasanya kalau kita penggunaan lebih panjang dengan lebih pendek, kita akan compare 2 perkara je, 2 benda je, antara atas dengan yang bawah. Contohnya lah, 2 je lah kita akan compare. Tapi bila kita nak guna paling panjang dengan paling pendek, when we gonna use the longest and the shortest? Okay, the longest and the shortest, we use it to compare all of the thing that we draw. Semua yang kita lukis ni kita akan compare semua sekali serentak. Okay, jadi cuba kita compare antara 3 ni, merah, biru dengan kuning. Yang mana satu paling panjang? Merah ke, biru ke, kuning? Which one is the longest? The yellow one, right? The yellow arrow is the longest among these. Yang paling pendek? Yang the shortest? The blue one, right? The blue one is the shortest among these 3 arrows, right? So that one is the length, panjang pendek. Okay, itu satu perkara. Kita kena tahu panjang atau pendek. Yang kedua, dia ada tinggi atau rendah. Taller than or shorter than. Okay, for example, we compare these two. Okay, between these two, the red one is taller than the green one. Ataupun kita terbalikkan, the green one is shorter than the red one. Yang hijau lebih pendek, yang hijau lebih rendah daripada merah. Ataupun kita sebut merah lebih tinggi daripada hijau. Okay, itu yang kedua, tinggi atau rendah. Dan yang ketiga, dalam topik panjang dari panjang lagi, jauh atau dekat. Jauh atau dekat. Bahasa Inggeris we call it as far or near. Okay, for example, these 2 houses. Okay, the big house here is near, dekat dengan kita. This one is far, jauh dari kita. Okay, can you understand? Okay, good. Dan last sekali adalah sama dengan ataupun is equal. Yang ni saya akan terangkan nanti bila kita jumpa soalan nanti. Saya terangkan. Okay, jadi kita cuba beberapa contoh. Okay, alright. Okay, we look here. Alright, bulatkan objek yang betul. Okay, pensel, kita tengok. The first picture here. They have 2 pencil here, right? The left and the right. So, kita boleh cakap pensel di sebelah kiri lebih pendek daripada sebelah kanan. Or we can say as the pencil from the left side is shorter than the pencil from the right side.
Okay, we look at the second picture here. Ada gambar jam dengan kerusi. Jadi, we can say in English, the clock here, the clock is taller than the chair. Or vice versa. You can say as the chair is shorter than the clock. Kerusi lebih rendah daripada jam. Okay, apa beza tinggi dengan rendah dengan panjang pendek? Okay, kalau kita perasan, kalau gambar yang saya tunjuk tadi, yang ni, kalau panjang dengan pendek, biasanya gambar tu melintang. Kita nampak dia panjang atau pendek. Tapi kalau gambar itu berdiri, biasanya kalau gambar itu berdiri, lurus macam ni, vertical, kita mesti sebut taller or short. Okay, faham beza panjang dengan pendek dengan tinggi rendah? Tinggi rendah melibatkan vertical, tinggi, berdiri. Dia berdiri. Kalau panjang pendek, melintang, horizontal. Okay. And the last one, bangunan tadi. Jauh atau rendah, jauh atau dekat. Far or near. Okay. Okay, now we move to the second one, exercises. We are comparing the length. Kita cuba nak kita panggil apa tu? Comparekan panjang, membandingkan panjang. Okay, kita tengok gambar ni. Ada pencil A, pencil B, pencil C and pencil D. Okay, semua ni different in length. Semuanya berbeza panjang berdasarkan ukuran paperclip. Berdasarkan ukuran klip kertas. Jadi kita tengok soalan nombor 1 A, panjang pensel A bersama dengan berapa klip kertas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 paper clips. Okay, 5 klip kertas. Kemudian kita boleh tulis 5 klip kertas lah. Jadi panjang pensel B pula sama dengan 1, 2, 3. 3 paper clip. 3 klip kertas. So kita tulis 3. Kemudian panjang pensel C, kita kira lah, ada 8. Panjang pensel D, ada 7. Okay, kita kira ada 7. Okay. Kemudian, kita comparekan semua sekali. Kita bandingkan semua sekali ni. Tengok soalan ni. Pensel apakah adalah paling pendek? Which of the pencil is the shortest? Paling pendek. Yang mana? Kita comparekan semua sekali. Which one is the shortest? Yang paling pendek? Sudah semestinya B kan? Jadi pensel B adalah paling pendek. Kemudian pensel apakah lebih panjang daripada pensel D? Okey, pensel apa yang lebih panjang daripada pensel D? Cuba tengok betul-betul soalan ni. Pensel apa lebih panjang daripada pensel D? Tengok pensel D ni, antara A, B dengan C, pensel apa yang lebih panjang daripada D? Kita nampak kat sini, obviously kita nampak pensel C lebih panjang, betul? Dan last sekali, pensel apakah adalah 2 klip kertas lebih panjang daripada pensel B? Which of the pencil is 2 paper clips more than the pencil B? Ni pensel B. Pensel mana yang 2 klip lebih panjang daripada pensel B? Which one between A, C or D is 2 paper clips more than B? Okay, this one. Kalau kita tengok C, dia panjang berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lebih panjang daripada B. Tapi kalau A, 2 paper clips more than B. So this one menepati syarat dalam soalan 4. Jadi kita tulis pencil A adalah 2 klip kertas lebih panjang daripada pensel B. Jawapan A. Okay? Alright. Okay, next one we go to the second subtopic, which is mass, GSIM. Okay, nak ingat GSIM senang je. GSIM ni berat, tu je. Okay, dalam berat ni kita ingat 5 ayat. Lebih berat, lebih ringan, paling berat, paling ringan dan juga sama dengan. In English we call it as heavier than, lighter than, the heaviest, the lightest and is equal. Alright. So, saya rasa ini senang untuk kita faham. Okay, cuba kita tengok soalan dia. Sekejap ya. Alright. So, alright. Okay, ini soalan dia, comparing fruits.
Okay, kita tengok. Kita ada penimbang, weighing scale. Okay, fill in the blank with heavier than, lighter than, or as heavy as. Okay, lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan lah, equal tadi. Okay, ini salah satu daripada dia punya perkataan yang boleh kita guna untuk sama dengan. Okay, jadi kita tengok. Ada weighing scale, ada gambar apple dengan pear. Okay, kita sebut. So, kita tahu bila dia jatuh bawah, okay, when the scale is going down here, means that this fruit is heavier. Yang ni lebih berat berbanding yang ini. Yang ni ringan, yang ni berat. This one heavy, this one is light. So, kita sebut the apple is lighter than this one. Ni ejaan dia. Lighter than the pear. Ataupun kita terbalikkan, the pear is heavier than. Lebih berat daripada apple. Okay. So, tengok soalan saudara. Ni dia. Yang ni yang sama berat tu. Bila weighing scale jenis sama rata, maksudnya berat dia sama dengan sebelah ni. So, we say this one is lemon, this one is pear. So, the lemon is as heavy as the pear. Okay. Maksudnya sama berat dengan pear. Ataupun the pear is as heavy as the lemon. Okay. Sama berat dengan lemon. Okay. The last question. Ini dia. Strawberry dengan grape. Okay. Strawberry jatuh di bawah. Betul? Jadi maksudnya strawberry dekat sini lebih berat daripada grape. So we can say the strawberry is heavier than the grapes. Or we vice versa, the grapes are lighter than the strawberry. Right? Okay, the next one is we will learn about the third subtopic, which is isi padu cecair. Okay, kita akan belajar topik yang ketiga, iaitu isi padu cecair, volume of liquid. Jadi, perkataan-perkataan di sini kita gunakan hanya untuk bandingkan sahaja. Okay? This all these sentences is being used for comparing anything, comparing liquids only. Okay, so sebelum kita belajar ni, kita kena tahu dulu what is the meaning of this. Okay, apa maksud bekas ni? Kita ada bekas ni, okay, but in this container there are no water inside it, so we call it as empty. Okay, kosong. Bekas ni kosong. Alright. Yang kedua, we put a little water. So this we call as little. Okay, sedikit. So next time we pour another, what we call that? We pour another water. Okay, so it become half. Okay, the water become half. Dekat sikit. Alright. Ni maksud separuh air. Last one kita taruh penuh-penuh. Okay, ini maksudnya bekas ini penuh. The water inside this container is full. F-U-L-L. Full. Penuh. Alright. So, barulah kita belajar tentang comparing. Okay, kita nak comparekan air, volume of liquid. Okay, so the sentence that we need to know is lebih banyak, lebih sedikit, paling banyak, paling sedikit, dan juga sama dengan. Okay, so in English we call it as more than, less than, most than, the least, and is equal. Alright, so okay, sekarang kita cuba tengok dekat sini. Kita nak bandingkan isi padu cecair. Okay, for example, kita ada gambar jug. Kita ada satu jug. This jug can fill up only 3 cups of plastic cup. Okay, only 3 plastic cup. Maksudnya satu jug boleh isi 3 plastic cup. Alright. Second picture is this one. Cheret. Okay, this is a kettle. Okay, kettle. Kettle ni dia boleh isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia boleh isi 6 cawan plastik. This kettle can fill up 6 paper cups. Okay, so I ask you now. I want to ask you, between this picture, antara gambar jug ni dengan kettle, okay,
Okay, between these two picture, antara dua-dua picture ni, yang mana satu lagi banyak? Antara kettle dengan jug, yang mana satu lagi banyak? Lebih banyak? Jug ke kettle? Okay, between these two picture. Sorry. Okay, the kettle is more than the jug. Ataupun kita sebut isi padu cerek lebih banyak daripada isi padu jug. Kalau terbalikkan, isi padu jug lebih sedikit daripada cerek. Okay. Kenapa saya kata macam tu? Sebab cerek boleh isi 6 paper cup, tapi jug hanya boleh isi 3 je paper cup. So maksudnya isi padu cerek lebih banyak daripada isi padu jug. The volume of kettle is more than the volume of jug. Okay, so I think that's all for today. So saya akan bagi latihan nanti dalam bentuk Google Form. Okay, please wait for my later on I will give you. Saya akan inform. Okay, so apakah rumusan pada hari ini? So dalam topik apa kita panggil sukatan dan geometri, kita ada 3 benda, iaitu length, mass dan volume of liquid, panjang, jisim dan isi padu cecair. So setiap subtopik ni kita kena ingat perkataan-perkataan yang membandingkan antara dua perkara. Perkataan-perkataan yang ada kat sini lah kita mesti ingat. We must remember all these comparing sentences. Okay, so I think that's all for today. Thank you for bear with me. So I hope we will see you soon. Thank you.